Ah, fane hala 1 2 3 4 de. Okay. Ha. Hani ibita finti la je. Ade. Yo. Mr. Kemo. Yes, sir. Yo ngalo no nyum plateforme e manke lun tanti jande. Yo say bismillah la plateforme to kotonke. So bafala badingule ko komon ko be farata UDP political bureau la teten. So Kemo wala mun na bureau manager jam. So Kemo ini mol sinyo konton. Assalamu alaikum. Finland chapter Bali be kontona be de famba kontona dakka be Finland chapter be kontona be keba sabal kontona be lanke sonko kontona be fadu sen sabal kontona. Yo jande membi jang adama atitanu ate banko sambanola adu ka bondi tamano. Because adama baruma babulu MPP ulbe be nyanere ne bi kana UDP. Ndafala moye kana de momo na dambe talale e kafu mabare kate ke sombe solari wol adum be solari banko ni abe labulo men kan abe keja wiyari mbak dai bo labulo kan travali sin fude membe molu bulo kono fulo mandin ko jola man kom man sola wala because ninga dabo soto as a good leader dabo sita ni banko kan akita president in 2021 alama ala yoko ni woketa mba jelale ko mota fala jam fulo mota fala mandinko mota fala jola mota fala serere mota fala manjako mota fala banjalo mota fala ko karoninko so ndun so lata wala na banko kam man travel sin man gambia na fa fenna si wosi adunda si dole kon ne su walje ibatare ni mandinko wuluta ne jola alje ibatare ni fulo wuluta ni mandinko so ntel nyanta good leader men sur la wala mu loya dabote wala be nyim banko bondino la ka londi tonya kan because in travel listen ibe nyimmen to banko ka mammo samba dulato baro dumbe wala to adunga yaya jamme bondi wala ka sombe dame mbe fero be dada kan ka baro bonda dunna fero ala be mfele ka baro bondi motale pop be tembo ben to tek carte wala faybal ya wala na baro be mela jam min carte o fayda baro ta to wala diam taw wo yim banko ka bo koyna kata kato banko dulati ye itata dawoda nemo kemetaraje alonko mo tanko non do be mo UDP let so nyim pati dantan wole nyim moto mal letala woto membe wo nyama gambia dimbe dawoda ala kata nga kafu nyoma na banko bondi adama bulo kono nim man lafi nim laftan na samala laftan di wala samala al nga banko ta adama baro bulo ide wala so don ci banko dimbe ya ma de men gambia dimbe wala mo nak moti jani bita Mr. Sisawe nga nyinin kar kilin na soto belas le nyinin kala menna wala nyinti ko sinindin no faydo registration on taban bari e ko ngunu be keru dol ka fako asikeno ya fo IEC ko ya ka fo ka to tel lafta momentala ka register lun tangol kono wala melalon koy man qualified ka vote e koy mo happo soto so ila miro to be keno lal fata keno wo IEC te sonna wala because loi ni loi e closing ke ajanta de ka close adu mamira alay mo man jay fana ala alfa ya be banko kan nyame anala simba ya be nyame banko kan ana aninga la londo be nyame mamira be sonna baro e mulu nakari ay la baro kan pour ka banko di mulu nakari ata sonna wala alay mo man jay te sonna wala bi ata sonna wala sama ha baro be fere da kan pour ka banko di mulu nakari ndikita ko alay mo man jay bi ala alfa ya be dame ana mama de na mu mulu lebe nyim banko kan ma mira be sonna la baro kan pour ka nyim banko ka rigis kan na carte ke so ka coup d'état ma wo mira ta sonna wala sa kunu dimanche lu ngolomba dimanche ale rally bale ke ja dimanche rally bale ke fara be jam ni ma di baro di ndimul le amuta fati so ngawra li le ki jam adu rally ni
mba start la wato min jannin fondin kel mina mo keme mo tannam ata mo keme mo moi sa embe tembo men ba ka mo keme mo tallu le bayni no tembo to ten ko le bayni mo keme mo tallu mol bina kan ne drong yudi wate o wati mol bina kan bi ni miton kida nimbi tema fondin kel bina kan drong adu dem karamu do dindi wulle ale alon ko de solari banko la sama la ila ani la sama Mr. Sisawlon ko di token to nyuma Abubakar Sisaw okay Abubakar Sisaw ita bota min to alhamdulillah ala yon lu banko ke wulli baro ko dalati that akamun ko ntela sabat la bi ala yon sabat ni nyaabe damen to kambi mu foni banko la kandi okay ya parce que min na dimbalde sabat wolto bari tun kanang hari yo ni ko banko la kandi okay foni sate joma foni sibano right now be sing wolto fo sa ente tabe siri foni sibano so bari e wuluta baro kundala wulli bari ngame ko baro ka batal la baro kundala fana alhamdulillah comme afo nyama ni karo kuma tabati mo mon din emire amen so sa so no nyama mote ngare no ga wokan yo ban na mire ato ban na men ko ham na dindi ato an na lo nin jewto ci ki tan ko nin tan ngalo ko wuluta sa to mento andu ngalo ko na wulu lal be je min yaro ko hani bi hani ngata fa mo ke ban na bon so mo be sabatri ni nin ku ya nyaati ni ko sa tew nyinna ni man ka moto min ba fa sala pour ko ni sabatin di ke to man na kala moto me yalo ko mbo ko ni talamba a block la ko sin kada bala fati akada ni ku ya te akada ni jikila te ni kan ja banko kan surtout ni na tan nyaado ko la tamandri nya jibe nim banko la development o ya nyaati banko la ngamira surtout ni ala ko tam moto me yalo ko man tare ila butu to dundi kanje ila banko dinu ya kafunyo kan ko ali na banko ko be nga banko do ko ni do banko dinu yo opportunity sur ko na tindi itala blato ananda kidal priority area to ba man na kila priority area to o multi help hand net pour ka banko nyinta ka enforce ka enforce ka adibor at ka adibor no nyal ko wayati nako alhamdulillah o to nita kada mo be yo ma ko ro sembantu ya o mun to be nyato talent ba nita kada mo fo mi ya lon ko tewu lata ya block o tan ka jibe tika mum development si fala nyinin ka gambe dubul ni nyanta ka fula nyoka ko ko nyinta mandi yale wati kita nyiti kila te bari parce que mbele ya moy gambe bele ya moy nyola lo tano mi ya lon ko mo be jamano la daralo kenya lo nyame ni sa ta dum bulta ayo ma ko ro nyinin tuba bon kulo kon tuba bo ye fero landi kaji ko sinya nani binala sa to men kana ko nyinta ka sobi kaji be mun develop be ma ko sifanya di la gambia surtout même ko wulli baro kunda anin wulli at large so ni wo process of betal fo sa 20 gedon pour man sa kunda ya approve mo klina self interest ko ya tinna ko comme ko ite aji ko dula man kitale area de hammu ay lo damento e ka fo ko ni a tratel ba abe kenen te fi nga dalo jibe nga ko ba man tan area so ko ngam malu ba ta de ni sa ko ba so akamunta ko mun ko ninkumu URR fa ma leptano lo soto kat health center lebe URR definitely wo so sembentu yano bak andon anyway mo be yo kalamta gambia banko kanjam ko URR especially wulile en l'hôpital no major hospital vice because never Bajakunda before it was a private but mune nata ke nini masakunda combination ko kodula o katina ko masakunda ma ko dul kata karado la jeto bari afolota dulala to bla me yalo ka ba fanye fangolo ba hali bi ni dara l'hôpital fa on tibe moto no ya fo ko mu l'hôpital ni gata yoruba wol my brother ni dara yoruba wol di ko yakala fili farale ntol man mira control la banko dingolo soko wullin ko ete la mota asasa ya muta ta l'hôpital to be nyinte mbomento presque mol kendo fo me wo septrin kendo me yalo ka nyata dinne dindingula waran hani ka diagnosis kendo fo ibadi la dindingula dinding mol la nyame fo mo problème o tele fenante full lack of good doctors and nurses nka lack me no ma fa mo me bela so but men na kan tele jila te font ni ayatal ko man sa kunda fa is doing his effort ka ko dul bi address no bari hani ya imo be kelo bari kana ken dol je men yalo go kasiya docteur no fongo ko di kadi mo ko kilingalla moto me yalon ko ni hayma moto kilimo asiya million fulati dala soto e ko ci ko di mo ko kilimo ko so fele political karol do political mo ta fele ko mo banko bakata ni political bar kenya dol bi je ni mo ko ni so ni na ila personal ko ni la banko di mo liyete je ko ko mi dem mo le yalon ko e banko do solal abay ko weli yedda la solal ba defal nga banko so ñum ku kaay lo bitan kendo e soto ambulance kendo le soto bor kendo le soto ko mo ko mi yalon ko amuna cikila te balti ñum ko men na ko to bi bar say hani say be tar la wulle de katun ko manta benta etamo wullin ko to nyame
ndefana mo wullin kolte kaatu mbaba bota wulli ñakoy te batula si yolen si base yo say wo sikilin wolen si kombo fanaka but i quand même fo wolo ñunti ko comme wulli silo comme baroy wo dadal so kamala wullin kol bi nanta ka karto faya yen bari te kuma la fo jamme alon ka fo ko jikila te warata silo betata ñaawo ñandi leptano me alon ko mol nante la jata kende a soto laji ni o man soto no misalo fe o man soto no fere ye sungulo wokan woto mome ye bali leptano la mome ye bari jata kende ala wala ftela la ba no never because jata kende ya alhamdulillah ni amo silo silo jata kende ni bala jata be kende silo ka tamo ko sone ya bul wala yo silo ma fa jawyata but ni na do silo fang fang na la ko jama jibi kan mo kana ni na sababu sababu kuma ya shabati moy na sikitare bito ya be yari nyaw nan piyata men dum tena mari tema men kuma da tonya ya sabata ko na kuma ya shabati ni silo tonya ma kuma ya bari silang men kana kuma ya ta beti folo tan ko problem batike don la ñin tembo ni sanji folo bina sila je amro basol ni fonko tak ma nyame ken na mo la ji wodam ma dama jikila te sinde la ma fa la bakel ya fa hamul yene mira kotake ni jata ken na be mbara ko mo fola ten ni saji be ni ya ko mira wato do bijeto e kramaren hal sa to bul dindi bul sufna di mo le mun tol di hal sa ni mo kana ka fatel ko silo baka do mor di mo silo abakela haji jar abe haji jar la tan nal par comme kela ko mo suti yandi janibe mano kelo silo kan wullin kol kata no le basse wol kata andi kanal tani nabe soner bar kabiro silo mande da problème o membe wulli hani sa problème o le bije ha wala be keringi hani sa bi karam mun kendete wulli kunna ku teacher sobel tije very well leptan sobe tije problème o hani me alon ka foko e ba fa la police station akendema tije ma fa police station tije dalina mo ani hakilo akendema kat ngala de sare ngay police station soton bara bete yar me alon ka foko is crime prevent no and mobility soto no wotije ha dem kuti me alon ko ital wullin ko na jarabi ko lemu and ndel fana wullin ko medana mo tola brim precision jamano fo kana bula sayni ni ayatal ko to nyankan namo nyi jo anyalama ni e wulli da may men da madu namo de gambe banko la kante soto so jamano fo kana bula bila ni adi yo de nyambe wulli kono man la sa te so de hana wulo kono je mano pe le kanu to la damento wala man ke to la wala police station ke to la damento woto danga ci ko dal wulli ko ben namo do kan ni bari man sama tan la namo muru di kanto la kala nyame so say muna de muñu mborote alhamdulillah gambe lo ntal lebe nyaapala mo baka kala mo la nyim banko kam membe kira mantal mo non to nyim banko kam ne bal wo nyine kay kamare hani ne jada ke jube kamare hani ne tanko jube kamare hani ye fembe ni man nan nyelbe tinyala na bakono na kamala men be yalon kon telefon na wulli kon tel ko nan do ko ma wonni ko kon min yalon koy kamata na wul bamba ma wonni ko ma wul kan tiki wonna la ko do la bi ata kola bi nimman se anyalo wolle kan kaje ko golle kili yolen da ke murun na banko kan jang oto mun bala fa balti wullin kon alina kada na banko fali no to nya sabati di banko kan na yamaro meddu wullin kon mbadi kambe non alina kada na gambe banko fali gambe mbele ke dengala nim banko na tiyata mbele to wala mun nak mun la ka men ko mbadi gambe dimuli na kada na banko kon momo ni ngata nim banko kan na ka gambe dum na karla do alina mari tanken da fali solution yeah wala mun ko mo wow so wakamala ko mi tela ko mo kum fa wala December karo on the 4th ka jindilo ay jitron na man jidu nga gambia to sign momo sano sign na to falin tron because ngal ko gambia go gambia ya to abakala wadi banko talaji akamanta Senegal ben talal doro mo fias ndak bi man independence is going to be zero ngal ka be zero le ansai abakala awol bina tabula ka tan wala comme ça intense afono ko na independence na sovereignty a compromise tal bari na opportunity soto la pour ngam fanta wala December on the 4th so ni woy mol dang wala sa intel mama ñu le joya dulo kuntum kanto intel fa nga nata nga kem fa kanto woto akamunta ko woto man kututede non man kututede man kututede ifa bay selo soppi man na gëreso men kana man turu fuye al kamalo lula isi ñini kanu wala because mom ko kilim be jangenta ko sega ni wala ba mom woni ka ko politique comme dunia ko le you need to be very careful about this world because mom ni fa la ni ala nyaati no be jantela en kuma kaw ni afu mo mi mon soto yakuma kuma hana ska politique ko kuma fa manke toñati al kamalo lo arabe ko tibora la oto mo kana ko dunia ko dam mala al kamalo fa na this is what I know c'est même pour
so Mr. Kemo mbatanga murite fananka sila okay sai itala miroto Mr. Kemo alla nyin jambur sila baka yalla nte fana manke luntante nyin silo kan ko mantonu silo nyimbe lebul ne bari sai nata je silo nyin sama keta ataka ko le abaka mune wono yalon adama kabe politiko la buro men kam politiko ko kala o kam ni mu man sakedi ka politiko la kam wala mu ndi ko banku diwul la jero e futa je ko ibe men fo kam banku diwul e ka wala tamandi ila kodo because ngana ranke so nga karafa adam barole mabbi ngana banko kam karafa adam barole mabbi bari ni kawul men ni e du ngaburu kabrin 2016 adama e politiko commencé ni banko kam ay fem fo banko diwle ani kilinti je ay menke ni jambur silo ay mi kala jambur lu men ngi ay meri dan di jambur ko la quartier fayni na le quartier fayni ni sita na do ku folo jambur jabe kala ni silo le malla silo kala manota sai nalo da fukate fa o sidi ara ni sama kono ntele men beje ni banko kan silo ka do ku til kan dole ika sobe sama le kono ya be suman ya do kutil kan do kono ye we silo lo ya lo ndio kalo mun do jeo kalo min tole ka dun dala ka se do ko kembe nyala janne so ma base ya do ko nyala janne so nada nyapi yin silo kan yin sama bu le kono abe yin silo mun ke no la jam ko de ka ko mo le me manu le kala yin silo ka na e manu ki je fanata katila because silo yin be nyala mu dol ka tudu silo kan so ni be keri banko ni be nyame ate banko samba nola nte kame itandi adama barola ay banko say moluma ate banko samba nola adu melka fo adama mbe sindila janne fere tawol bu wala musol fonte karte o fayla adama baroy wallahi ala MPP melbe MPP wala musol te karte faynola adama baroy wala musol fon la karte keso badila UDP ala kabira la kiyama nol wo ayin sefol mel bendi bandu bank bulan jam ne jakali ay sefol bendi bandu nani alkalol kanyi tan di lay kay tan dala ko be sembole di lanna ngamna loi men be kedi jaw man loi man trata makande saya nyanta mo bute sembole di lala ba kamol bute e ka fa be sembole di lanna nga banko molu mar mun sembele bi ko loi de la mu le ba be la mu banko ka ni me tinyaro ke soro say ni sefol ni alkalol kalo ka fa adam baro ko ibe sembole di lanna abe mun sembele di la mo bute sembo kanya be mol ke la kodal kono ke bute hani adamo sembo tala adamo fonte o keno la mola jam soko sefu soko alkal même bije gambia diwnu si meyitan dalla alingan na banko fali na carte kesola adu ninga carte o fay nda adama ko indila janne wala kuma yata janni adama bendi la senegal la abendi la china la banko be dum na nyoto banko dimul mantra kantaka banko dimul be problème o kono ndam man finno be ndam mam tew na fate won na adama bondi nyim banko le jareta mo monti gambia di wodi na traité mu gambia di njawolati imu gambia di nyim malti gambia le jareta te be kilin nati ni adama pareta problème o kelan na banko kantele adama sindi jahani kuru de ma bondi sadati woto alngal kafu nyoma nga adama bondi nyim banko kam nga bondi nyaton kayal o dammanne mu banko boroti na badi yal simuru anoto siol simuru nyokan nyindiam kunta membe banko kam nyindini alfa nenal melbe banko kam nsibe chabo kebe dala nga soro ni me men ne samba ngi kitini o dammale mu banko la solu sono alna adama bondi nimma adama bondi ate fora mo ko banko kam mo be abe kala mo be le nyaala fo mu kulol ti ba fo mu mandin kol ti ba fo mu dolal ti ba fo mu serere wala ti ba bar nimma adama bondi ya ma sibo be gambia di mu bele ba ikula ma sibo la nde wala sono non simen fo banko di sai be bola politiko kono do man ding bar hani sante bono la politiko kono katum ko kundim be minindim politiko be ngajelo kunun ko sama bale nata jam fonyo bale keta atinyaro sembo warta bak atinyaro wa niya hayma kati ko note bank ma fangala mo konon to nyom be fata woto west coast jam ma fangala mo e ko mo kila keta mo tan même fata bar bu ngomel tinyata anindula mel tinyata fo man sakunda me alon ko itelle be sire britel bo mboto bali sanani fonkol fetel magni contingency emergency plano soto ba ko tinyaro se kenol nin tinyaro natal nga fon lo ni melalon ka foko c'est quick recovery keno o ko la ngana de maronin bar nga memme man sala wolo ni to ko akabe philanthropy solo
businessman ol ye wuli ye démarro ke fente laari disaster management fente laari ko dalome yatinna adama man banko ni moje kotaki adama man gambia dimul je kotaki adama e menje wala mu nyinti mbe tunu la nyi sira on kan nyaadi 2021 gambia dimul mbe mobilize la nyaadi le ngamuru ngasinyi banko kan dia ku ya nye foroseto mara nga banko kan sika ngadi Senegal banko la Senegal police lu kankanta Senegal sojarolu kankanta bari adama buka gambia din kilim mira bimbe tembo bento akamen mira wala mo abe tuno la jan nyaadile abe na kodoti nyala nyaadile abe ndila Senegal la nyaadile ben soro na nyaadi ben fala nyaadi ben gute la nyaadi wala mo adama la plano because nene ma moy president la dunia kono kabri wulu da nga president kala muta nene ma moy pansa kela bes afrika jam fo dunia kono mo koyol ni mo fun ni mo wulam nene ma moy president ka foko nan le bodin country inyanda kakate o fa intel yale nene ma moy president because ni be kato fay dawoda atel mel be tubabu and be kato irita dum da tubabu ye sila gelle ta kela kay to soko kela finish pass follow birinta da tubabu du politicien man soto men nata konyo ko nana nganna banko kay to di political party man soto men nata konyo ko kafum nganna kay to di in fact nasem bo bele ibela kay to talambul bari ye luwale landi immigration law la bi je mais ala ni be sila je kabula luwale nom ni o qualification be soto ite bali no la ba dile la ni ma soto fana ita dile la hanne sanji kemele ki je din keme wulu je itani lo eni law din kemol be albe mu lunta alte kayto soto gambe fana na immigration e loi soto procedure le bi je ni la fakela banko ndunguti be silo mental mo ma fo mo kana taw silo la ni tataw silo la inimbe ka nyanta jan bari Baroko ako there is no back door to presidency banko diya fana back door to je yeta asilola wala koyta apaleta wala ko nene ma mo president la platform ko na man ke adama baro ka fo gambia de wol bu ka carte o fay america munanna senegal ko te carte o fay la gambia ja o gambia de wol mel ka carte o fay america e silo l'état ye procedure l'état banko luway bulata wala no may do ko ke bulata ay manke criminality fo tata banko kay to so say ye sambay be carte o fay le ke sambale ye kalindi be carte o fay la na banko ka mandat wa bu nyaaw ngawul wa nga feddo man di lo ko anyal ike kalindi menna wala nyindi ko sila ibe tawo takanne ko ibe kala nyim banko dingul tan dibe nyim banko fasala andi be bulala banko la interest le nom sa ye kali it ni mu cristiano la ti ye kali bible la ni mu musulmo ti ye kala qur'ano bari jang fana wasila kilimo la bije bari munakinna man sanala molu itelebe mol no ma chokoto ko kam fari because a kam fa da farmer start job to uno ja start job to because me ya kam fa wala mu nyinti ko banko politician la da nyokan ka itandi Senegal embassy la ni embassy ko tamul melbe banko ka alla banko dimulu ye dabon na politiko to ite bono la Senegal bibi yena jang ware sa ikilinki jang yena banko carte fay kay to sodo yena banko kam so e carte fay na banko ka yemuru ko de yen to nye malafi man sa kenna ye ite we kay to ditele ite carte fay yo sindi na banko ka nyine ya dimi adama baro nyi manya ne dimi na because nyi mu luwa laari mu lem na manke teti fo aketa banku dole kam mo tubabu bankol ite nyan yenyin ko mo fo platform ke jita dame yanta resign na yenna banko sign dim because iman jare kanyim banko mara il lefta banko Senegal ni Gambia le kelen dila ila kuma kama wole di because Senegal sojaro le be kunna wole be kantaka ana police ana drive wole be buru ko re pare kana Gambia ni Senegal kelen ko de man jare yelonte la platform kan soko kamare nyanta ni sign na banko sign dim bi wela kumo me yafo anene man fo dunia kono italon president follow de me yafo dunia kono ka foko na ne borin country nyanta ma ko la le sindi na banko ka adwol ma wulu tela o banko ka iman kela banko dinti iman kela banko lansa iman ke fenti la banko ka iko fal force o enna kay to ska ya dila bare sai adama ya marla menna wala mun nyinti ko adama ni banko isi akilo to banko dimul to baki number 1 isi akilo to ko ni banko ntete ni banko fali na mola iketa mo monti te banko jela
mo ba tinyala na jibe nge tuje yenna banko tinya ndakela sini wono ne leyi tan dilela adama baro gambia diwul na kayto malla fay di banko ko tan diwula mi adi banko diwula na bi dia dara samata diala dun ni ngaje nyala amari mbe problemo di la mba sambala luato nga kitindi luwa men fo ngaw kala na banko kanja ndo wala kala nte tulaje nte blundan tulaje na kayto ta de tulunna 2016 ñing keta kuulete me alon ko mobile ya moy mobile ya lon ñola fana e ko APRC la political bureau membe kanifin MDI ma fa ngamira iya jani le nunu iko votos kat wuli keme sabale bije wuli keme sabale iya jani wo janole akin ate ganye tabi fatene ne yo kondem le banka fo ko menen ne tata votos kat jani adu lundaw le tamu anene mo kondem andu wo diatay saimbe dame ala tamurundi law ya jamelo system wala kon wala na la MPP kol bebe lori pour ka quartier woni lundaw li kan ka lundaw register wo wuli keme sabo e ko be wala nyinin kam ngame mo social media wo wuli keme sabo e ko be wala nyinin na ka lundaw register pour asisi bari mbeme tan la adama barola adama ite sila jam muk wallahi ite sila jam kalta man sola adama baro wallahi ite sila nyim banko kam ani ma try meli be noma ibe na man skunda ko dole tinyaka because ibe banne ko te do ko kele tarola nyim banko kam nte momo lo MPP be banne man son do ko kala ibe mento wala mu nyinti ka banko ko do ta adiate nyame ya domo ya jameni sol baji nyole wala kidang sana manja nyol ye wala kidang bara me wati woto mbe me tan la adama barola e ko nin tuule ye bafa ne tura wule ye bafa ne tuule ngaina e ka borle ya jamme menki adama baro kane sindu ala samato kono ye manene because ni sindu ya ala samato kono ite la problème be warra yayati hani sa ngamira afaydro isingo bo yaala kata singo dunde foka isi singo ndiji afa abondi jedo abondi yaala samato kono de because ibe men try kan ya jamme wala try ja faga fo mole 1 billion yes mo dem bondi mo la ja bari nga bondi carte kesola aduda adama baro fana ko moolu bula ita banko kisi banko di multe carte faile hanal be lundawol me register kay carte failali al pare ka lundawol me register nali ye register te carte faile ta adama barwa han wol bije wol te carte faile yalla wol be men noma pour yi ID soto e kana pametol jo yesi banko ka bar wol tita lo la carte faile ran no wol tita lo la je wol be wol noma ID card be ay ala mo le ID card dilal mo jamaba bari man carte soto biko ndel fana be lori na pulo to le ngaje ko lundawo lundan so bitela lundawo le muti mbe safero kelale mbe safero kelale nyin ko to device dia ku yabe tamala nyin banko kan lundawo lunta yen na kay to ta mbe safelale adu mbe sambala kiti olale ni ala kiti tala ta baye mbe pareri wolale nyasi o be nya sai ndela korosiroto ani mobe la korosiroto ani karannal la korosiroto e ko ñinan campagne ikate easy la campagne de easy la folo yudi pile mo adama la problème o da nala adun ila ka be même ko ye dali si singo sama do ko da foko yudi pinko le menke dama di bagnol la kanel lay kalo ka fo yudi pinko de du nani sate kono du kare adama baro inila molbe o men dada kan ala gonda la programme o kono because kanel lay be gambia la kono muna ne dama di bagnol de du nani fu kanel lay be senegal le ban fa be gambia o don be me tan adama baro na la molula al satray na lafta fitno kana ke banko kan al satray al yo gondi gambia la tariko kono ka foko UDP de dunna sate kan sate o sate be nyim banko kambe mitum kala ke sate ndi sate ba be mitum kala ke mo bay balole adun nario try nim fitno wo banko kan adam baro ni la mo le fitno wo ni banko kan man sola fitno lan ko ndel be diamu la mo lien ne wala la be do ko men ne man tara do ko barkamal nyim ko mo le tinyaka wala nan bay tan la banko mo la ko ala la carte di loya dabola jareta kanyim banko mala loya dabole jareta kanyim banko nyaton kaya sonde la politique ko nyine mantra mo banen na mantra mo fanen bari sate o sate be gambia kono be dunna je nde na mitum kala je la dara nyame yim ko fon adia mo man siya
katamiti no la sato kono womu political party be la nyantolet very bar pour mo le ne la moy lam womu mol fanan na nyantolet baki nin tata nel mal la fi nin tata la sato kono al shella bun ko al shella bun kono nga patio dol je jande mel alon ko patio le lota kabri UDP mallo hanni mam patio nyul tof wala kada sato to le yelam Michael ke bantaban ye wuri fayi mo buke dan ko ni pareta yela Michael ko yeta par mo buke kala di faran ha yela moy ba imela moy bay tel kala diamo kala ni pareta idam so wala na fa wat dol fay buka jiya moya buka jiya moya buka tabrika moya buka jiya moya adum del fanel be wala to wala mo political problem mo biya be dame ngol be men sikale wala mo adama baro na la mol because ibe fere de la ke nyin kanel lay problem o idabi je nyin kanel lay problem wala bota talindi meli alon ko moli yesude bota talindi tata problem o di kanel lay ta problem o di Ibrahima di bagnol ka lipa ka tapin so mba itandila adama baro la ko na lafta nyim banko e sumu yambe koto ayo avoid anala mol yo avoid de mbidami to lalde adun sate o sate be Gambia kono mbe slola je mbe mitun kala je lafta men fola je wala mu nyinti ko lafta li alla carte o dinna alla president ma alla banko sambano alla president ma alla banko ko be tinya aman fenke no alla banko ka ji ko bal kuran ko bal ma no da la fata ma no wuli kili keme sawa dara stallo fanga ko be sambanju $1,750 20 liter onene man so dan tulo e siama no tulo dai ku ya mano dan man so Gambia ko adama baro la ni jamano la woto ni kumen do nyama adama isibol woto la baake mbe dani la yake ala ni kila ye bol woto la ka bo UDP be albe molle mobilize la ye da UDP ben dun sa tewol to ka fon del wuluda janne al temiti on kala jang al te dun na jang du kade adama way dan kanel layla ni dani akana ke kotaki na keta nin fen keta yeta adam baro be bulolo la je wallahi ne sambala luwatol ibe bulolo la jele nyim banko e problème o wuli nyim banko dewnu kama adama manke fendi fo nyim man saya ya jamme wala ke nga bondi ja wurata adam baro kam ne kiriki kam ne problème dada nkom malla filande le carte o fayi nkom malla filande na carte o dile sai ka problème o da banko dewnu kam pour mu nyin tira hani futuwa ka ban wallahi mbe bondi lande bondir ko be ko ri mala fere me bondi le tatula ja na carte ke son da dile la adute ka ni anila deposito itaso na bayda saya si bayda ita adam baro la deposito itaso momo ka fa embe kanyi mi ja wallahi ite kanyi ko momo be MPP ni bar ma bala am so tala carte o dile o demu UDP de momo nabe MPP bar male mati ke anida adam ka si al kafemko ala muso tala carte dile abadi un tela carte dile wala be keri afula mande ka jola sere ibete la carte o dile la muso tela carte o dile ila dimbal tela carte o dile o sai kamune kiri kara ikamune wuri ni sira pour be mol problème la ni sira na kanata kala de inda sonna la de mbalanga ya jamne bulu minna balanne bulu wala la ila ta menna te wokula ni banko kan mbe bondi la janni ndele tamu janni la femme si wala be sila nga moy ikako mansaya soto ko le atanyame ajiol wala ko le atakatamba soto ha ayo fole bada telete silante kunna janko de because ataman fenk ay men fo alma ako almu ba ko don feñolete bari adam baro lo ba ko don feñol adam baro wala ke da Gambia dimule ba ko don feñol aman si bay aman dolo bay aman buda kan aman fen keno ni banko ka na man ke ka banku dimu tora damma ka banku dimu problème damma adama nata wala kama jam pare mala feka diam nya ko rosila ba manana katar kan fari alon banku dimu le man tara la figa la wala ka kan fa ka be forcé to marala kano by force by force maralo ha ka be forcé to man se fo men diamu tani alkalo me la ko mo ntemela moy be sembole dilana hay be sembole dilana na banko mara sai wo sembo mu sembe jumalti because luwale be banko kan luwale be sefol bulu luwale be adambaro bulu luwale be na supreme court luwale be na high court ni kare sunyaro ke ya muda sunyaro le yanda kitin la yanda yin wadi kare le kala solo ndinol ayanda yin wadi kare le alamano mu nyin nangam le so sai abe mun sembele dila sefol ni alkalo la sai kada mol no mabu ila kordal ko nan tebute
mala be mun sembele di way jakali bak sa intela miroto ni sefol lafta ay sembo dila woto sefol eta muru mol kay sembo kanim mol bulu comme sefu yaay ke carte fay palasot ngombe won nyaaje be problème ko nyaaji sefol be wurla carte wala man fay atala sioni mbite man nin carte o fay tan sefol be tara banko mol le bul mele sindi hako yo bari sefol e ka sembo men fay o sembo le be sefol sindiri wala ma atala semboti because imala local government minister moya memfo ka foko ila ftale nu modo laftale nu ka sefol be bay palaso do bari adama manso sai adam balanda dalila jumala because sefo carte wala nyanda fayde nga wala tara yum banko ka wala ben na constitution o kor carte o fay ni carte o fayte isita yetale la palaso do ni elwati nya luolu ye bondi dolu nati carte o fay o banko mo lafta men na ya sindi kunna ina mun na constitution o bari biri ya na da o constitution o le bondi o constitution kilim adam baro be tamaka wala ne kay ko be sembole dilane bari mo adama wona bute la jande isi sabaru wala de ni sefol ka wala foya ni al kalol adama din wota bute la jam ko de keden na nafu ka hani sai natar buter be kala ya folay tel men kaf ndawala because yalo ko kilim bije ni ekem mira ba fi ba ko ye ba fi fana ka ko so ye nyine kenu ya jamme ya susundi mo buto laba mele ya susundi buso labanta wolle kulo labante telefi labante tel because ni mo dalindi butero na ma mo sota be men butel ake fangala butel ake fangala butel kamunta ko fambondi ni ya siti ina diata nyaawnya mol dunda mo ko ida men tuda bandu andi telekala na murmurun de sa to ko da ma mo soto ay dula be jube no jafo ya sira akamuri teleka nda anduna be telipala ake fali pala bake hade wala bije jabi nam jabi adama bitale adama de tumolan kunna jabi ko kilin ne mbo falale nyinan saw nte kam men fo moli ñino Gambia la last opportunity Gambia la last chance non defo la ñinna ni Gambia fota ñinna Gambia be tutunen nan non defo la ñinna ayala jalba ka men ko katafula manager wala be kala to defo la ñinna ini mbarade ko sara dade that's good defo la ñinna defo la na opportunity mun talti nim fokata ñinna talem dia mo bantal Gambia be tulale non talem say ndabo ni mo mande ni mo sel saintel dul be mem moy la wala ndesan Gambia ne ya fan soto la nu bar sain dul mi nan ñinin kala le ba ite mu ne ke fo Gambia la fan soto ti ñata ngamira ko momo ndi yema sakanu nyaawo nya Gambia kanu katami mansal minale mansal bitale Gambia be tulal haninka Ousainou Darboe men support nata nafana ka be kala baroti mba jindila momo jindiro ibe tilinna wala ngay jindi wala nan ko bankole jaretan teli bankole jareta Gambia din kilinnaw kilinnati fo ya ka nyama ban fo ma ka nyama ba bari ngamira ya ka nyama wala correct so ñim bankole jareta Gambia din kilinnati because ñim banko ngani ne soto ya understand mandula soto ngani ne soto momo e lunda yake o tumo le kayala fadi lo bari momem ne ma lunda yake o buka yala fadi lo adama baro e lunda yake bari ala lunda ya ni am kamira because anyina tale ay wado men ka angaltela ko melkide adama nyina tawolu lale nko fay wa telephone adama ko Senegal ko natle register ama hani jelo momen ka akaka boso fale sinya jel asia bata ala jero do adal adama bari nyanda jero kala yemol fanal mobilize ita banko ka ya kisi han kabirin jawara jamano wala kake jawara kam molu bulale ala dibitol be kanyela min to anata fombe kanyela min to abe fola min tole aya kisi otumo isnalo banko be lo sinjuma ala kam hani bar ifanali wo kisi le bar ya ala silo te kanyela wala wallahi billahi adama kalabanteya 3 years yola coup d'etat e wati in 2021 in karte keso wallahi adama ita coup d'etat nola anela carte obuka coup d'etat ay sabari kati 5 years constitution o woledi no 5 years o banta ite carte fayba ite man carte fayba ite la manda bantal asita yaram bamba si fo jani carte bo fayla to ngamela da wala kala ay okay otumo speaker si bankota ni speaker tije
chief justice ti bankota ngana ta carte fa bari ka fa ko mun ko besi la jeli na fay fi so e ban o tay manke mansati carte me yeke mansati o bantal no expert say manke mansati ha an atala ko te ko yala no economic member garde kanje wolle ba pakila ya murundi yaram bam e ka indel nata gambe dingul le yalo mo fana namelo nje malal adama yo karamu na je ba e ko mo nata west africa dingul le ja Senegal nada ida banko dingul ja Senegal man na ke kanda inatan telle jam kuya jam kana kasara Senegal dingul mel bi jam ani Nigeria dingul mel bi jam kana fa wole ECOWAS nati jam so nin kumen be o nyama ida nate den Senegal le Gambia sojaro be bayi bala iko Senegal dingul le be kandala wala kanto amena fa fenna isi akilo to de banko nyinde ye ikana mistake ka foko ibe ni banko ibe karte woni bati nyala itano isabari itano la de e ko mok na tan telle kanta jay man neta kanta de adula kante kande Senegal en kol be nene kanne pour yena banko ko rota ya samba Senegal yete na fala je idu yewo sotola le fa banta Senegal dingul yewo sotola le fa ban mak sallana ala mol yewo sotola kana banko ko do kaf nyoma kata ban wala Senegal yewo sotola go sanni lulo bantale ninkum nyabe tilindi wato menna amanjamba bari imanne te kande na tante le kanda ni so itandila tinyaro de ni e bulo tola la dron ini wala folo problème o so la ECOWAS ini ECOWAS so jarol lebbe ko ni wala folo problème o so ini de ta so la don de la carte que so la dembul mbe bondila wala bari ni mistake ta ya men ki yete ko be o kala jam wallahi ECOWAS ibu lobe la le kanne nde laaji tawto nde la carte que so wala dembul bari ECOWAS i mistake de ko be fitno wulindi la jam Adama Barrow ni ECOWAS men be ko be bulo to mon la ya le ko to ye keno kela ye sindi black le ko Gambia ko ya la jo ko Bordula silo ni mawlo ngawo itani Bordula silo fanga bantal no tabla tata katun ko Baba Jawara ji kono kulunglo sam je soronta ya jamme santa kulung leno wala o sam sa jiyo kono ba soronta santa soronta sanna dabe duma janni tabla ta ba tamu dana janni tab tabla ta hani tabla ta hani mistake de kana banko dum yo ni dani wala ya kala ni kiyani na banko sabari kana na banko dum tibe men fo ke ita nola ita ganye la jang ika fo ko be register kuli keme sabale dadale ita nola imira ila nemene sono fa fo be o fam sono nola fa isi mira wa karte o men be nemene tla isi o mira fo be o fam sono nola surtout ka banko ni ka penetre ka fo ko be sila janne no ite sila jang de nakarte di le ngale sili billahi de nakarte di le adamba ka chabe diaring mol fanambe folo kam bake katun ata tala nun jam fo mo keme fo mo tambe be la moy kan sinya kili nyola sain ten tan kononto nim kononto wol be la moy kan bawo sammi nakata ku faala bari nyin kar kili ne bembul dima stambila UDP be mo kija ngame kili kumbal ko fanan kanata yalon il a ta problème jamala wulindi la jang yalon MPP mun problème wonti nyim banko kan because na molu be silo kan kata dabo bentu ila MPP biro membe fara to jang e polisol ko polisol na e bondila biro nyati ngula kabi betelle hadani kam fantum lem wallahi adama na la mul mu kam fantum leti adum animbiri kam fala bu ka boyri ke hani nimbiro bula tan ko na be kam fari anyon biro kama nana ebe abe kam fari men kama wala ka boy so ndel be adama boy la sikate o UDP be adama busandi la janne kene ba ye polisol ko nyil date la parti li dale bentu ndel man sembe soto ni raibe nan la parti li dal be tambila nan la parti li dabe tambila president ngamla al fanal kawo jan e ko ha zay nyil fanal parti li dale binaka say dale jumali atinan termina sembo sembele bentel la be nyil bondi la nyil sa kana fito wulindi alfata nyile fonna modol wulta on ye mobilisation ke ko ye ko siloka e nyorna kono ko to mo lon dol ko da siloka kay nyorin bi ko ndel manke kam fa patiti ndel mo peaceful party wala UDP so na mo na na nyorna kono to fo dabo dunta e dabo bentum ndata na mitin so adun na mitin ni is fantastic biri na mitin ka nimbi tema e luwolum mo le kana UDP mel ya lon ko mo kilin kilimul mel be buru ndamari to fola
nane ñomalon because nga meeting ke farato ni jamburu temale ata bi jigene mo kilin mel na bi da meeting la kamel bulanni moto kono ake samba o mo kilin o lebe muru tana UDP yum fata nga jama je wolu ya understand am fata nga jama yalo wolu meeting dula nyi ya dumbe dabo jayla bake loya dabo alama alay ni simaya alama alay ni banko dila asumu yare mbe fen kilin na fula loya dabo e asimma ko ya asioke wole mu nyindi ko ni nga quartier fire 2021 on December on the 4th lu wolu mba kalindi mba dundi la state house kono ay gali banko aya fo gambian ko le ko lo ya mbe dani la wala de yakala ni kila ikana nyina wala ya fo gambian ko le ko konko botalla mindo botalla ji ko botalla domore ko botalla alla banko alla dunia ya yo kulosita gambia be diala ko america andal altita banko do to jararo ta nyini ndir la banko kanko de kala banko keda sanoni dai monoto lafta loya nyim pot aduna ya fo ala be wala kala alla banko keda sanoni aba moy la ha lafta loya aba moy la andu ko moni fana ba sindilam na nyim fo billahi wallahi gambia diwlu nde fundilan si nyim banko kan na banko si dia mo beske millionnaire mo beske millionnaire nyim banko kan ndebe dabo dani la o dammaneta annal badi malo ba ke mo sise farato UDP biro mbal be kontonna ke ba sabali be kontonna fatu sen sabali mbal be kontonna mbal tendula Finland chapter de na chairman Buba Touré wala be bubanyolum be wala be si jamala anin jata kendea anin tankoni sutro banko nyinde sikatije dabo talem sikatije albesi olo inshallah Mr. Sisa Uledu Sisa ifana ina sarodi ko nana ina sarodi ile na wulli baro kundanko yo sayo kay si sarodi no mol la le hade yo ala baraka bakam mbadi ngam delo lamur na kendo la digir la kendo mo be yo ñi kete kontaan ku balti pour bi ngana nga ñoo kawandi ni banko la ko wala nga ñoo karandi membe kene dal yo kamal ndo mo be tan plan be jayla mo banko ñoo kene banko ko solo e beto don na dafa mo metti ñim banko kan alma alewa be kene kayro ni ten ko ni fardi firim bañilla do dal yo kamal don na don pour ka tan don ala baraka bake ala la mo ko ñim mala al badi mal mo Abubakar Sisao wulu banko wuli baro ko dalti bar alhamdulillah sa be sirim fo ñim banko kan ala baraka bake yo ifane baraka bake say viwasol mbaldunde la UDP biro to jang nga jang ko rosido mandi janno farato UDP biro ti hade ha so bari alla nyim bana nyim yamana nyim mande dan na Finland di mo da Finland ngani sutere de chairman ada data wolto men ka nyim bana da na chairman Buba Touré wala ka amol connectani fonkon abota Finland okay abota wolto kay hade hade sayo hamba mba fenkela ndellin ko nyin kila mba kile ila WhatsApp ha after it sa fenk so sayo ka ala baraka bake ite na foro alna ba ande na Okay, viewers, that's the end of the program. Until we meet again next week, Friday. This is live from Farato UDP Political Bureau in the Gambia. All right. Na bureau katu busy ne dorong. Thank you. Bye bye, everybody.